थांनाय सालकेसा साकां ताखुक कालिन्द्र त्रिपुरानि नुखुं गोरैहिनै जेरै नायलायमानि बिसिंतै आईपीएफटी साब डिविजनल एकेबान डिविजनल कमिटिनि बदल खायै खाबाक्साखायै बासालायै ताखुक कालिन्द्र त्रिपुरानि नुखुंगो तीन पायै ताबुक काताल खायै नक तांगै बिनि नुखुंनो संसागै रनानि थांगै तंगो फटिट करमसरा कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक मनु आदि ब्लकनि बिसिंग सिंधु कुमार पारानि ताखुक कालिन्द्र त्रिपुरानि नुखुं 6 বছর आयका बिसिबा बिसिदक रमय बिनि नुखुं गोरै अंगै तंमानि नुगै आईपीएफटी डिविजनल कमिटी रक तनै बनो तीन पायै बिनि नुखुंना रयसा काताल खायै तांगै रखा नायदि Blaika hambai, jotono dipor kaham, tai social media rong hambai, hai jora teman bagai. Jeng kisudin age gotona khana ka kaisa, SK para BC andaro, kalendro parawo, bumungtam kumu, kalendro Tripura, bini nukung Blaika caya, jeng phainai phaika pate IPFT ni bakhakti, bini nok nukungo phainai phaiman pore, bini tongthai jaga rok Blaika, tayangai, jeng Pate IPFT Division Committee asuk laika asuk laiman pore जों सिद्धांत खायका जे जों अनुखुं थाङै Pate IPFT नि बाखाक्ति जबानाय हिनै अकग माने बिसिंतिनो जों तिनि जतन तिनि डिविजन कमिटि नि मेम्बार रबाय त्रिपुरालेन नि सेंक्रा रबाय जों तिनि तीन रक्तु लायो जों नक बनो ताङै दै मांखा जों तिनि बिसिङाव नक नक कमप्लिट खायनाय तामखै रक्षा जाया सुगिया नुखुंगो जों जबानाय हिनै कगलाय माने अमनि मतायबक न जों तिनि सक्सेस खायमाखा तो जे तो नै मियाबो जे जों कयटा ससियेल मिडिया नंजाखा आं नखुद फायका नों 6 বছর ধরে তো যে এমন খাই নক কুসইবা অব নকসে হিমায়া তনে অকক ন খানা গয় সব ফাই ন নক তাঙ্গির ফাই তামা তামার কইর ফাইকে যে আইপিএফটি দল আপনি দল সাথিও আলো যখন তিন পাই কয় বছর পরে নং তনে আমাকে নকাতাল পরে নকাতাল মাংখা নকাতাল থাকবো ব ব্লক বিশিকায় পারানি বমুখায় এমনি তামা খাই রং নুখুং চালো গই চাই তং জাহানে টুকটাক খানে गाय नों तो नै जे पार्टी आईपीएफटी नि बाखाक्ति खाय न जे नक्तां रो फै माने नों बग नता माहिने हामबाय जानां निनि बमुखाय Kalendro Tripura